So yung mga guys, welcome back. Yung guys, for today's video natin ngayon guys, ay maglilinis tayo rito sa malaking bahay. Yan guys. Yan guys, nawala siya nakahapon yan. May naman na sa likod. Yan guys, overlooking. Yan. Kahapon guys, nabawasan na to. Ngayon natutuloy natin ngayong umaga. Yan guys, pati nawalisan na. Yan na guys, yung mga ibang gamit sa gilid ng bahay ko. Yan guys, halisin na rin yan. Yan guys, halisin na yan. Inaanay na kasi guys, may mga anay na. Ito guys, hakutin na yan. Yan guys, halisin na ito para maayos na yan dyan guys. Yan guys, may nyug na naman dito guys. Yan guys, halisin natin lahat yan. Ito guys, huwag na guys, ang rescue na. Huwag yan guys. Ayun, ganyan din gusto kong nangyari para maganda din o yung ano, mapalam mo, matalim yung pala mo yan. Mapalam mo, i-alat mo na kayo yan. Mapalam mo yan. Ha? Pati ka no? Sipin yung pagpalang mo na ano. Kasasakot. Mabilis na lang.
So yung guys, linis. Tapos pantayin natin dito guys. Mga dumi, tanggalin dumi. Ayan guys, oh. Wala na yan dito. Press ko na guys, tingnan. Ayan guys, hindi na yan. Inaani kasi rito guys. Ayan guys, tama linis. Pag dito guys, oh. Napantay na guys. Ayan. So sa loob, nawasan mo na ba to? Ayan guys. Talagang may dumadaan pa guys. Oo, ayun o. Usok. Kaya pakawalisan mo to. Ayan guys. Yung ano ah. Pakansin din. So yung guys, overlooking. Ayan guys. Yung fix na yun, natatanaw na dito guys. Hindi dati nakadami dumi-dumi. Ayan guys. So yung mga guys, thanks for watching guys. Maraming salamat. Sayang mo na naman yung mga ilang minuto guys. Yung guys, peace out. Kalilinis lang kahapon yan, no? Huh? Dahon kasi ha, guys. Medyo madaan kasi guys yan. Kaya mabilis. Yan guys. Usok guys.